सकाल पर खोजु मु पाऊनी खोजी खोजी डेली खोजुच आज्ञा केते खोजी आज्ञा जहाँ को पता लग सी कौच मोर अच्छे या पता लग ये कौच मोर अच्छे मुझे झील न पाइला ठीक मनटा भल लगुनि कथा कहने प्रेम दुख सुख सब ये बलिया भाई बलिया भाई टे मन दुख रही कहीं मन दुख रही आप तो देखिए बलिया भाई को मार्केट रे बुलती आर बहुत मन दुख मुझे देखिली कहीं मन दुख पचार भाई कौन असुविधा है तुम मन कहीं दुख आज्ञा सकाल पर खोजु मु पाऊनी मो मन टे दुख अच्छे आपण देखी पारे जहाँ को पचारे लगे सी कह मो हजबैंड अच्छे गर्लफ्रेंड अच्छे से मनटा दुख अच्छे आज्ञा मु सकाल पर खोजु मन मन खोजु मैंने मु पाऊनी आज्ञा आज्ञा टे कथा खोजु झील मान को से मनटा दुख आ कौन कर झील न पाइला ठीक मनटा भल लगुनि कथा कहने प्रेम दुख सुख सब आसो मनटा खुशी हम देखते भल कथा ने भल लगे या कथा पुओ सांग कौन मिलूना पुओ सांग पुओ सांग ने कौन बा आज्ञा झील दरकार पुओ तो डाकिदेने 1000 पुओ आज्ञा झील दरकार झील टे कथबार्ता हम भल मंद हम आज्ञा आम पुओ तो 1000 पुओ मिलू पुओ कौन आईना डाकिदेने पुओ केते पुआ आज्ञा झील है आम टे कथा मता है तो की कथा हम मु कथा में आज्ञा कौन पचारि में तुम घर कईटे बयस केते आ तुम नंबरटा दियो कथा या सब कथा कथा प्रेम कथा कहिया सब प्रेम कथा कहना आज्ञा मन भी खुशी हो मो मन भी खुशी हो दिन देखिए आज्ञा मु खोजुचु किए भाषा कहूँ किए बकुचु क्या कथा शुणी आगे मु तो डेली खोजुचु खोजी खोजी आज सकाल पर खोजुचु संध्या संध्या आबे केते 7टा खंडा है 7टा देखिए खोजुचु पाऊनी आज्ञा करी छाड़ुचु आपण जदि भल लगे कहे केमिति का दरकार थियो तमरो संग होबा आज्ञा पतला है के गुरा है के टिके सही 18 19 वर्ष आ तमर केते बयस आज्ञा 18 वर्ष 18 वर्ष तुम 19 वर्ष झियो लेबो ना तो पारे जियो तुम आज्ञा कम हने चलियो समान हो सही 18 भीतर चलियो आज्ञा तमरो 18 आज्ञा आउ माने मुटा दरकार नहीं ना मुटा नहीं पतला आज्ञा मीडियम आ जमते सेटिंग हबो पाठ अधा भीतर चलियो केते सही तथापि कॉलेज पर कॉलेज आज्ञा प्लस 2 ना प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 तमे केते पढछो आज्ञा मु कॉलेज पास करती पास करी छ आया ना बिया ना कोन एम ना किसो ना में कर देछो आज्ञा अच्छा अच्छा को कॉलेज रे पढछो आज्ञा हां ना आज्ञा चली जाओ कॉलेज आज्ञा बस पड़े भल लागे भल लगे बस जीवा सिवा हो जाऊ को विषयटा बेसी भल भल होबे तुम आज्ञा को पाठटा बेसी भल होबे को विषयटा हां की होरे पूरे दुकास्ता भल को पाठटा बेसी भल इंग्लिश ना साहित्य ना केडा ना ना इंग्लिश टा भल भल आ इंग्लिश रे दीपत कहि देलो कोन कथा टिके कौन कहिबा आज्ञा से सब चली आज्ञा यही तो मन दुख आउ कौन कहवा केते दिन हला खुजिलणी रे आज्ञा है गला ने मासे पर खुजिले ऐसा मत पाउने आज्ञा तो पाइने जा हबो खुजी खुजी डेली खोजुच आज्ञा केते खोजी खोजी मुंड पूरा पागल आई आज्ञा जहाँ को पता लग सी कह मोर अच्छे या पता लग ये कह मोर अच्छे मुझे ये कह आज्ञा टे चेष्टा कर से कह चेष्टा केमती कर एमती पचारे 60-70 जन मना कले आया कथा मना कले दुख लगे दुख लगे ना आपण को जदि मु कहीदेमी यही जिनसा देमी आपण कौन हसी ना आपण दुख रही ना
ଆଉ ସବୁ ଏଇଆ କଥା ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗ ନା ନମ୍ବର ନା କେର ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗିବା କଣ କହିବ ଆମେ କହିବା ସବୁ ସେଇଆ ଆଉ କହିକି ମାଗିବା ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା କେତେ ଜଣ ମନା କଲେଣି ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ 50 ଜଣ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ କିଣା ହେଇଛି କି ନା ନା ମାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ହବନି ଗାଳି ଦେଇନା ନା ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ କେହି ମନା କରନା ମନା କରିଦିଅ କହିଛନ୍ତି ଏଇଆ କଥା ଆମର ଅଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବା କହିବା ଆମର ଅଛି ହଁ ଆମର ଅଛି ସେଇଠୁ ତମ ମନ ଖଟା ହେଇଯାଉଥିବ ମନ ପୁରା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ କଣ ଆମ୍ବିଳା ଭଳିଆ ଖଟା ହେଇଯାଉଥିବ ଆମ୍ବିଳା ଭଳିଆ ଖଟା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲଠୁ ତେନ୍ତୁଳି ପାରି ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରାତିରେ ପୁରା ରାତିରେ ଶୋଇ ହଉନି ମନ ପୁରା ନିଦ ବି ହଉନାହିଁ ରାତିରେ ଉଠି ବସୁଛୁ ସବୁ କଥା ଭାବୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ନିଦ ହଉନା ମାନେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇଲେଣି କାହିଁକି ହଉନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ତମେ ମେଡିସିନ ନିଅ ନିଦ ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ଖାଇଲାକୁ ବି ନିଦ ହଉନି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ତମକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ହବ ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛୁ ଦେଖିବା ତା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବ ହଁ ଦେଖିଦବା କହିଦିଅ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ହଁ କହିଦବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦିଅ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାହାଘର ହବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମେ ଝିଅଟାକୁ ଦୁଃଖର ରଖିଲ ଯଦି ଖାଇତେ ନଦେଲ ଯଦି ମାରିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ଭୁଲ ତମ ଝିଅ ଠିକରେ ରହିବ ଠିକରେ ଖାଇବ ପିଇବ ରହିବ ଆପଣ ଝିଅ କିଛି କହିନେ ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଝିଅର କିଛି ହବନି ଝିଅର ସବୁ ମୁଁ ଦେମି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଯାହା କିଛି ହବ ଆପଣ ଆସିକି କହିବେ ହେଲା ପୁରା ବୁଝିବ ତ ଯତ୍ନ ନବ ଯତ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବେ ଝିଅ ମୁଁ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲା ଚିପି ଦବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ କରିବ ରାଜି ଲୁଗାପଟା କାଚିବ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ତମକୁ ଦେଖିଆ କେବେ ମିଳିଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମିଳିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି କହିବେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେମି କଣ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେମି ମଟନ ଚିକେନ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦବ ଖାଇତେ ଦିପହରେ କରିବା ଫିଷ୍ଟ ଆପଣ ଖାଇବେ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆଣିକି ସବୁ ଦେବି ସବୁ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ମନ ଖୁସି ହେଲେ ମୋ ମନ ଖୁସି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣ କିଏ ସାଙ୍ଗ ବୁଝୁଛ ନା ସାଙ୍ଗ ବୁଝିବେନି ଆପଣ ମନ ଆପଣ ଭିତରେ ରହିବ ଆପଣ ମନ କାହାକୁ କହିବେନି କାହାକୁ ଡାକିବେନି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ତମ ନାଁ ନା ଆଜ୍ଞା ବଳିଆ ବଳିଆ ଟାଇଟେଲ ବେହେରା ଘର କେଠି ରୂପସା ରୂପସା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ ବାପା ଟିକେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା କଥା ଟିକେ ଖିଆଲ ପଡିନେ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବାପା ଯେତେ ଛୁଆଟି କତିରୁ ବଢିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବଢିନେ ଆମେ ଯଦି ବାପା ଧୋକା ଦେଇଦବା ସେ ତ ଭଗବାନ ସହିବନି ହଉ ତମେ ଭଲରେ ରୁହ ମନ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଜ୍ଞା ତମ ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଆଜ୍ଞା